Ukoliko ste djetinjstvo proveli igrajući društvene igre, ovaj događaj će vas sigurno razveseliti. Iako nam se čini da pored interneta ne postoje oni koji još uvijek provode vrijeme sa prijateljima uz igre, varate se. Veliki je broj onih koji rado posjećuju slične događaje. Ideja je krenula još prije nekih 20 godina kada smo donijeli po prvi put u Bosnu i Hercegovinu neke ove igre tipa Dungeons and Dragons, to su igre uloga gdje ljudi sjede za stolom, fantastični svijet, vile, velenjaci i tako dalje. I ja sam imao priliku da učestvujem u organizaciji ovakvih eventa izvan Bosne i Hercegovine, pa sam onda na kraju rekao zašto ne i ovdje, jel? Tako da zajedno sa Sanjinom uspjeli smo da okupimo neku ekipu i evo danas družimo u BBI centru, bit će kostimi, nagrade, evo kao što možete vidjeti, emocije su tu, kostimi su tu, ekipa je tu, pa nadamo se da će ovo biti prvi u nizu od mnogih događaja ovog tipa Bosne i Hercegovine. Najvažniji cilj je da ljudi vide da ovo je hobi koji je dostupan svima. Oni koji su zainteresovani ne znaju gdje bi, kako bi, mogu da vide da postoje ljudi koji su interesuju za iste stvari, mogu se upoznati, družiti. Znači cilj je da ljudi se vrate druženju, lice u lice, igrama. Znači nekad smo se igrali, ne znam, lopova i policajaca, žmire. To se više toliko ne viđa puno. Pa ovo je jedan vid igara koji je i za odrasli, tako, mislim, ja sam čak sa roditeljima nekad pročita se neka knjiga, pa se napravi neka priča, pa se u svijeću i tako dalje. Sve su to neke vrlo, ajmo reći, pristojne, ljudske, tople društvene igre. Danas naši posjetitelji ovdje mogu da pronađu razne demonstracije društvenih igara, demonstracije igri sa kartama poput Yu-Gi-Oha i Magica i igre sa minijaturama poput Star Wars X-Wing i igranje Dungeons and Dragons, odnosno roleplay igara, igri sa ulogama i takmičenje u cosplay kostimima. Zainteresiranih za ovaj vid zabave zaista ima i svi oni koji su posjetili događaj nisu krili svoje oduševljenje. Reakcija je generalno vrlo dobra, ovo još ništa, mislim imamo samo kostimirani 15 prijavljenih za nagrade plus amatera koji se time onako sporadično bave, tako da mislimo da će biti toliko puno da se neće moći kretati. Stolne igre su puno u mjeku, vrlo zadovoljni. Sljedeći put će nam sigurno trebati veći prostor. Sa svima se ovdje družimo, ponekad su druženja, a ponekad turniri. Da li si pobjedio možda nekad u turniru? Jesam, ali pobjeđivao sam puno puta, ali nikad nisam uspio doći u top 4. Prvi put sam na ovakvom nekom događaju, do sada je bilo samo za Yu-Gi-Oh! Nije bilo ovako nekakvih board game-ova i šta ja znam, ali super, uvijek je cool društvo s Rajom. Koliko dugo već igraš Yu-Gi-Oh? 10 sedmica. Kako si počeo? Pa prvo sam bio početnik, sam napredovao i onda nisam išao još na takmičenje, ali se nadam da ću ići. Što tiče konkretno za Yu-Gi-Oh! Većinom je mlađa raj zainteresovana, gledali su crtani pa misle da je to samo za djecu. Međutim, malo ko zna da u stvari to igraju i odrasli. Igra je društvena, znači a postoji online verzija, znači preko interneta, a može se igrati na računaru kao single play. Šta ja znam, poznate u svijetu, s tim da ko počne igrati to zove TCG, znači ko počne igrati znači, sa pravim kartama, potrebno je da se malo i uloži novca. Karte se imaju sad kupiti i kod nas, toga prije nije bilo pa smo morali od rođaka iz Njemačke, Amerike, nemam pojma, da nam šalju šta ja znam da se dogovaramo. Ali eto sad je tu došlo kod nas i super, ima Raje, Sarajevo, Zenica, Tuzla, dosad koliko je meni poznato je i Banja Luka se igra znači u tim gradovima.
Da li do kraja godine planiraju otvarati u Mostaru neke turnire i evente, još nisam siguran, ali mislim da je bilo u planu. Izaberite i vi za sebe zanimljive društvene igre i zabavite se sa svojim društvom bez interneta i novih tehnologija.